Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, alhamdulillah pada malam ni ya kita menyambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab kita ya. Jadi insya-Allah kita baca ayat berapa dah Kak Nap? Malam ni 32 Ustaz, muka surat 2322. 2322 sekejap Ustaz cari dulu. Tengok background dulu ya. Tiga dua tiga dua dua ya. Ayat yang ke 32 Inna tiga- tu Ustaz. 32 ya. Inna ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak benda yang kita nak kena jelaskan ya malam ni. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan minta. Inna sesungguhnya kita dah tahu ya. Dia adalah taukid. Ya, huruf taukid dia panggil. Harfu taukid. Dia bukan isim dan dia bukan fi'il ya. Bukan kata nama, bukan kata kerja. Tetapi dia adalah kata sendi kita panggil ya. Jadi kata sendi kita panggil harfun. Ya. Dan jamaknya huruf. Ya, huruf tu jamak. Kalau dia singular kita panggil harf. Ya, harfun. Dia adalah harfu taukid ya, kerana dia apa ni menunjuk kepada kesungguhan lah. Inna sesungguhnya ya. Dan bila kita sebut dia harfu taukid, dia juga ya disebut sini taukid wa nasab. Maknanya dia juga ya huruf yang menasabkan kata nama yang datang selepas dia ya. Jadi inna kalau lepas dia Allahu dia akan jadi innallaha. Ya, itu kalau dia normal normal noun lah ya. Tapi sebab selepas inna tu allazina ni dia panggil apa ni apa kita panggil isim mausul ya. Dipanggil mausul sini isim ya inna ya. Dia mausul allazina. Allazina dipanggil isim mausul allazina allati itu semua bentuk-bentuk ya dipanggil isim mausul penyambung cerita lah. Ya, jadi allazina dia tak nampak lah dia punya perubahan tu ya. Kerana allazina sentiasa allazina ya. Dia tidak ada allazinu, allazini tak ada. Memang kebetulan dia allazina. Jadi seolah-olah macam inna ni menyebabkan dia jadi allazina. Tak ya. Dia memang asal-asal allazina dan tidak boleh berubah kerana dia adalah apa kita panggil abnormal noun. Hanya boleh dibaca dengan satu cara saja ya. Okey. Jadi inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang ya those who kafaru yang telah ya yang telah kufur ya yang menjadi disbelief ya disbeliever orang-orang yang disebut sebagai disbeliever ya ataupun orang yang apa menolak ya Islam non muslim lah ya wasaddu dan mereka menghalang ya menghalang manusia ansabilillah daripada jalan Allah maknanya mereka menghalang manusia daripada menuju Allah ya macam orang kafir lah ya ada orang nak masuk Islam dia halang ada orang yang nak tahu tentang Islam ya dia tak benarkan dia bagi kisah-kisah yang tak elok tentang orang Islam ya dia kata orang Islam ni ganas bunuh orang ya Islam ni opresif ya orang perempuan kalau masuk Islam kena bungkus-bungkus badan ya jadi tak ada kebebasan jadi maknanya ni dia punya tuduhan dia lah ya jadi bila dia tuduh macam tu maknanya dia punya usaha tu dibuat kerana mereka melakukan wasaddu ya innallazina kafaru wallazina saddu ya ada allazina ni tapi dibuang allazina kerana ada waw ya tapi maksudnya allazina saddu orang-orang yang menghalang ya menghalang orang ya an sabilillah
daripada jalan Allah. Sabil jalan, ya. Tapi sabil ni jalan yang berbentuk abstrak, ya. Dia bukan jalan raya tu. Kalau jalan raya tu dipanggil torik, ya, torik, ya. Yang ini sabil, ya. Sabil ni mana jalan dalam bentuk abstrak. Ya, kita kata jalan Allah, ya. Jalan Allah tu kita tak nampak jalan tu, ya. Kerana dia bukan fizikal, ya. Dia berbentuk abstrak. Tapi kita fahamlah jalan Allah tu maknanya dakwah, buat benda-benda baik, ya, untuk dapat pahala, tu semua disebut sebagai sabilullah, ya, ataupun sabilillah. Di sini sabili sebab ada an depan, ya, ada apa kita panggil preposition, ya, huruf preposition, ya. Kemudian particle preposition, Allahi dia jadi second noun baris bawah, ya. Wasyaqu, ya, sama juga wasyaqu ada depan dia wa allazina. Jadi ada tiga lah. Allazina kafaru, wallazina saddu, wallazina syaqu. Ya, syaqu maknanya mereka oppose, ya, menentang. Ya, menentang, ya, ataupun menghalang jugalah. Macam saddu ni lagi hebat lah, ya. Syaqu ni mereka berlawan pula. Mereka berhujah pula, berdebat pula, ya. Dan mereka menentang. Siapa yang mereka tentang? Ar-Rasul. Dan Ar-Rasul dibaca dalam bentuk fathah Ar-Rasul kerana dia merupakan maf'ulun bihi, ya. Dia adalah objek, ya, sebab tu dibaca dengan fathah Rasula min ba'di ma, ya, tabayyana lahum al-huda. Min ba'di selepas, ya, min ba'di satu frasa, min ba'di, ya, tak boleh terjemah min daripada ba'di selepas, tak. Min ba'di satu frasa, ma, ya, apa yang tabayana, ya, tabayana telah jelas. Tabayana adalah fi'lun madin, ya, ataupun past tense 1 2 3 4 5 huruf. Taba, double ya dan nun. Tabayana, ya, tabayanu, ya. Tabayana adalah fi'lun madin, past tense 5 huruf. Lahum bagi mereka al-huda. Maknanya setelah mereka dapat petunjuk, ya, mereka lawan Nabi, lawan Rasul. Mereka halang manusia daripada jalan Allah. Sedangkan mereka dah tahu kebenaran. Ya, maknanya orang Nasrani lah, ya, dan juga orang-orang Yahudi, ya, yang tahu Nabi Muhammad tu betul tapi mereka tentang. Okey, ya, sampai ke situ ada apa-apa nak tanya? Ya, dari segi baris dah tahu dah, ya. Inna sesungguhnya isim yang datang selepas dia panggil mansub, ya. Barisnya fathah tapi di sini tak nampak sebab dia adalah abnormal noun. Kafaru kita tahu, ya, merujuk kepada allazina, orang-orang yang telah kufur, ya, yang telah mengingkari, ya. Wasaddu, dan orang-orang yang telah menghalang an sabilillah, menghalang manusia lah maksudnya, tak disebut di sini sebab understood, ya. Dan mereka menghalang manusia lain daripada menuju kepada jalan Allah, ya. Wasyaku, dan mereka Assalamualaikum Ustaz. alhamdulillah, ya, baru masuk, ya. Sorry Ustaz, saya ni pun outstation ni. Oh, ya, Tapi tak saya apa. boleh dengar je lah ya Ustaz. Okey, boleh, ya. Okey, Welcome, ya. thank you Ustaz. Sebab buku pun tak bawa, sebab satu Tak benda apa, tak bawa. tapi Okey, di sini sebab dah tak lama share tak je. attend kelas kan. Mm-mm. Ah, Bila nak Ustaz sihat? bila nak bertolak lagi, ya, Ustaz sihat alhamdulillah. Sekejap Kak Ustaz sihat, tak ya. dengar bising kat belakang. Okey Ustaz, tak apa, saya akan dengar je lah kelas Ustaz ya. Okey, tak apa. Okey, thanks Ustaz. Ya, sama. Wasyaku, dan mereka menentang, ya. Kalau menentang ni maknanya berdepan dengan Nabi tu, mereka berdebat, berlawan, cakap dengan Nabi, ya, berhujah. Itu syaku, ya. Ar-Rasul, ya, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahum al-huda. Ya, min ba'di selepas ma tabayyana jelas bagi mereka al-huda. Ya, al-huda. Okey, kita pergi dia punya i'rab dia, ya. Inna sesungguhnya dia termasuk huruf taukid, ya, partikel taukid dan juga partikel nasab. Taukid kerana dia menunjukkan sesungguhnya, ya. Taukid kita panggil, ya, kita panggil, ya, kita menegaskan, ya. Kita menegaskan, ya, sesungguhnya kita kata, ya, taukid. Nasab sebab isim yang datang selepas dia tapi di sini tak nampak allazina, dia termasuk isim yang apa kita panggil, ya, yang mansub tapi tak nampak lah, ya. Dia panggil isim inna saja, ya. Selepas inna, noun yang datang selepas inna kita panggil isim inna, ya. Dan dia tu mansub, ya, tapi tak nampak di sini kerana dia adalah kata nama dalam bentuk abnormal, ya, dan dia mausul, isim mausul
Memang allazina isim mausul, allati, allazi, allazina, allati semua tu bentuk isim mausul. Penyambung cerita, ya. Kemudian kafaru dia adalah fi'lun madin, dia past tense, ya, dan fa'il dia adalah huruf huruf waw tu, ya, fa'il dia. Mana pelaku dia, ya, huruf waw tu. Mereka allazina kafaru, ya, orang-orang yang mereka telah kufur. Jadi mereka tu adalah pelaku dia, ya. Dipanggil silatul mausul, silah, ya, sambungan. Dia ada mausul allazina, sambung dia tu dipanggil silah, silatul mausul, penyambung dia. Allazina cerita yang menyambung, ya. Isim yang menyambung. Silah tu dia punya penyambung dia lah. Allazina apa? Allazina kafaru, allazina saddu, allazina syaqqu, allazina amanu. Jadi amanu tu dipanggil silah dia, sambung dia. Ya, yang allazina tu dia punya isim mausul dia. Tu memang nama dia lah. Kemudian kafaru, ya, daripada kafaro. Kafaro, root word dia kafaro. Ya, kalau kita bagi baris, ya, kafaro. Kafaro yakfuru, ya, fi'lun madin dia past tense kafaro 3 huruf sulasi. Yakfuru dia punya present tense, ya. Kemudian kufron. Kufron dia punya absolute, ya, verbal noun. Kufron, ya, dia adalah masdar, ya, dia adalah verbal noun dan dalam bentuk tanwin fathah, ya, kufron, bukan kufrun, ya, kufron. Boleh tak kufrun? Boleh, ya. Tapi di sini disebut kufron sebab dia merujuk kepada absolute verbal noun, ya. Selesai. Setakat ni ada soalan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kafaru tu, dia domah pasal wal jamaah ke Ustaz? Ya. Domah Betul? berdera ke? Ya. Betul. Sebab sebelum waw mesti domah. Sebelum alif mesti, Kak Nap, sebelum alif mesti, sebelum waw domah, sebelum alif Fathah. mestilah fathah, sebelum alif mesti a. Sebelum ya, I. sebelum ya apa? Bukan Kasrah. bunyi dia. Bukan bunyi dia, baris dia sebelum ya. Kasrah. Kasrah, ya. Jadi bukan bunyi dia, ya. Dia punya baris dia. Jadi baris sebelum waw, ya, domah, mesti domah. Baris sebelum alif mesti a, ya, mesti fathah. Baris sebelum ya mesti kasrah, ya. Itu memang dia punya rule of thumb dia. Jadi a u i, ya, ataupun, ya, apa ni, apa kita panggil a u i lah, betul lah. A untuk alif, u untuk waw dan i untuk ya. Itu memang takkan berubah. Jadi waw tu dipanggil waw al-jamaah, ya, dan waw tu merujuk kepada fa'il, pelaku dia. Ya, waw tu merujuk kepada represent apa? Mereka. Mereka, ya. Orang-orang yang mereka telah mengingkari. Kita terjemahkan, ya. Allazina, orang-orang yang, itu isim mausul, kafaru, ya. Mereka mengingkari. Mereka telah mengingkari sebab dia past tense. Okey, wasadu sama, ya. Dia tidak kita panggil bentuk dia, ya. Dia bentuk dia tu sama macam kafaru jugalah, sama, ya. Daripada sodada, sodada. Dia sodada. Ya, bila kita kata sodada tu merujuk kepada 3 huruf tu lah, ya, sod dal dal. Ya, atof tu adalah huruf waw tu, ya, kita panggil partikel atof, ya. Maknanya dia sentence connector, ya, partikel tetapi dia untuk sentence connector, ya. Kemudian soddu dalam keadaan yang sama dengan kafaru, dia adalah past tense dan fa'il dia adalah huruf waw tu, ya. Waw al-jamaah kita panggil. Waw al-jamaah, ya, dan dal tu mesti domah lah. Pasal sebelum waw mesti domah, sebelum fathah, sebelum alif mesti fathah, sebelum ya mesti kasrah. Itu memang rule of thumb dia. Sodada, ya, daripada perkataan sodada, ya, maknanya double dal. Sodda, ya, suddu, soddan, ya, sodda telah apa kita panggil, ya, telah menghalang, ya, menghalang ataupun memalingkan. Turn away itu, ya, to turn away maknanya to menghalang orang dan juga mengalihkan pandangan orang. Ya, orang nak masuk Islam dia alihkan, ya, dia bawa orang tu ke tempat lain, contoh. Itu makna memalingkan lah. Soddu memalingkan, ya, to turn away, ya, people from the path of Allah the Almighty. Jadi, ya, sodda ya suddu soddan, ya, sodda telah menghalang
telah memalingkan, yasudu sedang atau akan, soddan pemalingan. Ya, dia adalah verbal noun. Dan dia bukan sekadar verbal noun, dia absolute verbal noun dalam bentuk tanwin fathah. Okey, Sodu ada soalan? Wow, dia dah tahu dia adalah sentence connector, ya, dia ataf. Kemudian an, ya, an kita panggil ya partikel, ya, jar, ya, majrur dia ya, ialah sabil sebab dia baris bawah. Hujung perkataan, hujung huruf baris bawah, sabili. Kita panggil dia isim yang majrur lah. Ya, majrur kerana dia datang selepas huruf jar. Huruf jar tu adalah partikel preposition. Ada 9, 10 semua kan? An tu salah satu. Min, ila, ya, min daripada, ila kepada, an tentang atau berkaitan tentang, ya. An kemudian apa ni, ala di atas dan seterusnya lah. Fi, kabili, ma'a, rubba dan sebagainya. Jadi dia punya root word sabil, ya, daripada sin, ba, lam, ya. Sabala, yasbulu, sablan, ya. Sabala, sabala, ya, yasbulu, sablan, ya. Maknanya sabala mana telah melalui jalan, ya. Sabala, yasbulu sedang, sablan, ya, usaha untuk melalui sesuatu jalan. Dalam bahasa kita panggil sabil lah. Sabil tu mana jalan. Tapi jalan dalam bentuk abstrak lah. Bukan jalan kita nampak batu bata dia ataupun batu kerikil dia, tanah merah kita tak nampak. Ya, itu jalan fizikal. Ini jalan dalam bentuk maknawi ataupun abstrak. Jalan Allah. Ya, jalan Allah mana jalan kebenaran. Okey, ya. Fi sabil an sabili Allahi dah tahu lafaz jalalah. Ya, lafzul Ustaz, jalalah. Ya. Ustaz, yang sablan tu is also verbal noun ke? Sama. Semua dalam bentuk ketiga tu semua Verbal noun. absolute. Dia bukan sekadar verbal noun, dia absolute verbal noun. Okay. Semua dalam bentuk tanwin fathah. Sabala, yasbulu, sablan. Macam tadi kan? Sebelum ni sodda, yasuddu, soddan. Semua dalam bentuk tanwin fathah, which is absolute verbal noun. Ya. Ada lain? Silakan. Okey, Kak Bidah Yes, Kemudian apa ni? Ya. Allah tu lafzul jalalah, ya, lafaz kebesaran keagungan, ya. Kemudian dia adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih mana second noun. Mudhafun ilaih ini terjemahan kepada second noun, ya. Sebab first noun sabili. Sabili dia baris bawah kerana ada an, ya. Dia kasrah kerana ada an. Allahi lafzul jalalah dia baris bawah, ya, dia kasrah kerana dia second noun. Okey, second noun boleh ada alif lam. First noun tak ada alif lam dan tak boleh tanwin. Tak boleh baca ansabilin, tak boleh. Ansabili, Allahi, Allah. Wasyaku, wow, ya. Sekali lagi adalah sentence connector, ataf, madin, syaku, fi'il madin. Fa'il dia adalah huruf waw, wawul jamaah. Ya, root word dia adalah syakoko. Ya, macam sodda juga. Soddal, double dal, sodda. Di sini syaqqa, ya, syaqqa. Jadi sin alif, ya, qaf double qaf. Jadi maknanya dia empat, ya, empat huruf lah. Shin, alif, waw double, ya. Jadi empat huruf. Ya, syaqqa, yushaqu dia punya present tense dia. Ya, syiqaqan ataupun, ya, di sini disebut, ya. Ini mufa'alah disebut syiqaqan. Syiqaqan tu kalau nanti Kak Abidah tanya apa dia syiqaqan, absolute verbal noun sama macam tadi. Ya, dia mufa'alah, ya. Sebab mufa'alah ni maknanya dua pihak bertindak, ya, berlawan. Nabi ajak kepada Islam, mereka lawan Nabi. Ya, Nabi cakap kebenaran, mereka lawan, mereka debat, mereka tanya, mereka hujah, ya. Jadi dua pihak. Ya, ada dua pihak yang apa kita panggil, yang bersaing satu sama lain. Ya, Nabi ajak orang masuk Islam, Abu Jahal halang mereka daripada masuk Islam. Abu Lahab larang, halang. Jadi dua-dua pihak berusaha untuk memenangi hati apa ni mereka punya audience lah, ya. Nabi nak ajak bersabilillah. Sedangkan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka nak bawa manusia untuk ansabilillah, lari daripada jalan Allah, to turn away, ya, from the way of Allah. Itu cerita dia. Wasyaku daripada syaqa, yusyaku ada syadah, ya. Syiqaqan. Syiqaqan adalah opposition lah, opposition, ya, penentangan, ya, ataupun apa kita panggil hujah untuk melawan. Ya, mufa'alah menunjukkan ada dua pihak yang terlibat. Ya, bukan dua pihak tu. Kalau macam sodu, satu pihak yang buat kerja, satu lagi ya terhalang. Contoh Abu Jahal, ya,
kawan-kawan dia nak masuk Islam, dia halang contoh, ya. Macam kita cerita tentang orang orang apa kita panggil, ya, daripada Najasyi, ya, anak-anak Najasyi ataupun apa sebahagian daripada utusan Najasyi jumpa dengan Nabi di Mekah. Jadi mereka datang nak dengar Islam, ya, setelah mereka dengar mereka nak balik bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal pun tanya, "Ya, korang buat apa? Ya, ke korang pergi jumpa Muhammad?" Kata, "Ya, betul kami jumpa Muhammad." "Buat apa kamu jumpa Muhammad? Muhammad bukan tahu apa pun. Agama kamu Nasrani lagi bagus." Mana dia berusaha untuk mempengaruhi orang, ya. Jadi dihalang orang daripada jalan jalan kebenaran, ya. Tetapi apa yang dibuat oleh apa ni, apa kita panggil, ya, yang anak-anak Najasyi serta utusan Najasyi tadi seramai 20 orang. Mereka tidak lawan, ya. Mereka kata lana a'maluna walakum a'malukum, ya. Urusan kami biar kami urus, urusan kau kau urus urusan kau. Dia tak lawan, ya. Sebab apa? Sebab orang jahil ni kita tak payah lawan, ya. Kita terima saja. Jadi makna tak ada mufa'alah lah, ya. Mufa'alah ni mana dua-dua pihak. Kalau yang tadi Abu Jahal dengan Nabi, Nabi ajak, dia halang, ya. Dia cakap benda-benda tak elok, Nabi lawan balik, Nabi hujah balik. Jadi ada dua pihak yang berlawan. Macam kalau Soddu, satu pihak saja, ya. Abu Jahal cuba menghalang, Abu Lahab cuba menghalang, mereka menghindarkan diri, ya. Mereka tak lawan pun, ya. Sebab kalau nak lawan pun buang masa. Pasal Abu Jahal memang akan bawa kepada jauh daripada agama, ya. Sedangkan orang-orang Afrika Eritrea yang datang ni untuk apa, ya, untuk dengar Nabi punya dakwah. Jadi mereka tak peduli, ya. Jadi itu beza je Soddu dengan Wasyaku. Soddu Abu Jahal halang, Syaku Nabi ajak, mereka lawan, ya. Mereka gunakan hujah, Nabi lawan balik. Jadi ada dua pihak. Jadi yang mereka mereka tentang tu adalah Rasul, ya. Bukan Rasul diam, Rasul tak diam, Rasul kena jawab. Ya, yang tadi mereka diam, ya, ataupun mereka berpaling, sudah tinggalkan. Min ba'di Rasul, daripada Rasalah, ya, maf'ulun bihi. Sebab apa dia maf'ulun bihi? Sebab tengok, ya, dia adalah objek. Bila objek dia fathah hujung dia. Rasalah, ya. Jadi di sini disebut, ya, Rasila yarsulu, ya, ataupun yarsalu. Ya, Rasila yarsalu, ya, ataupun Rasala yarsalu, ya. Di setengah kitab tulis Rasala. Ya, Rasala telah mengutus, yarsalu sedang, ya. Kemudian kita ada Raslan. Raslan, ya, maknanya pengutusan, ya. Daripada root word dia Rasin Lam, 3 huruf. Rasala, ya, ataupun di sini Rasila, tak tahu. Kalau Kak Nap tengok apa ni, apa, Kamus Jadid, Rasala ke Rasila, Kak Nap? Dah tengok belum? Kamus jadi dia noun Ustaz, dia tunjuk Rasulun tu dengan Rusulu. Mana tak ada Rasala, tak ada. Tak ada. Jangan tengok dekat situ sebab Rasul Rasin Waw. Rasin Waw Lam. Ni cuba tengok Rasin Lam. Depan lagi, ya, Rasin Lam saja. Cuba tengok Rasin dan Lam, ya. Ada tak? Kalau Rasin Waw tu dah ke belakang, ya, depan lagi. Beberapa pages depan. Rasin Lam, Rasala ada tak? Kalau ada lah, kalau tak ada tak apalah. Tak ada, yang ada apa ni, noun saja, Rasulun. Rasul memang ada lah, mesti ada noun ni kan. Tapi Rasulullah apa ni, past tense tak ada, ya? tak ada. Tak ada. Okey, tak ada, tak boleh nak buat apalah, ya. Tapi macam tadilah, ambil je di sini, ya. Tapi biasa Ustaz dengar Rasala, bukan Rasilah, ya, Rasala, ya. Mungkin boleh juga baca Rasilah, ya, tak pasti sebab tak ada kamus jadi tak boleh tengok lah. Ustaz boleh tengok tapi kamu lain lah, ya. Rasala yarsalu, ya. Roslan, Roslan, ya. Roslan maknanya pengutusan. Rasala telah mengutus, yarsalu sedang atau akan, Roslan pengutusan, ya, ataupun Rosalan. Dia 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 sukun ke tak apa nampak tu. Sukun, sin tu sukun ke sin tu fathah? Sin tu yang mana Ustaz? Yang Rusulun ke? Ya, ya, dia punya absolute noun dia. Tak ada Ustaz, yang ni noun, tak ada apa ni, fa'al. Fi'il. Tak ni. Oh ya, ya, tak ada fi'il, ya. Tapi di apa kita ni di sini ni sini sebab tak nampak, sebab dia tak clear. Ra sin lam alif ni
Rosalun ke ya ataupun Roslan? Haji apa? Apa Haji Syari? Rosalan Ustaz. Rosalan ya. Oh bukan Roslan ya. Rosalan. Rosalan ya. Sin tu patah ya. Rosalan. Ya, Okey, tak apalah ya. Itu dia patah. punya absolute noun dia. Okey, ya maf'ulun bihi sudah ya. Jadi sebab apa dia maf'ulun bihi? Sebab dia jadi objek kepada syaqu dan ya orang-orang yang mereka menentang apa? Menentang Rasul. Rasul tu jadi objek yang ditentang. Jadi sebab tu Rasulah. Min ba'di after ya min jar ba'di majrur baris bawah sebab ada min depan ma masdari dipanggil ma masdariyah. Ma ni ada macam-macam, ada ma nafi, ada ma nahi kan. Nafi menidakkan, denial ya. Kalau ma nahi larang, kalau ma masdari ma mana apa yang, ma apa yang tu dalam bahasa Arab ma masdariyah dipanggil ma masdari, masdar ya. Dengan makna noun lah. Kemudian madin ya macam biasa madin tabayana ya daripada bayanun tambah ta depan tabayana double ya dan nun ya dia past tense 5 huruf tabayana ya tabayanu ya tabayunan ya tabayun tu yang kita sebut tabayun tu tabayun ya tabayun maknanya untuk mencari maklumat yang lebih dalam lah ya cari bukti cari dalil tabayana telah jelas ya yatabayanu sedang ya sedang ataupun akan jadi jelas ya tabayunan usaha untuk menjelaskan ya usaha untuk menjelaskan tabayunan perbuatan ataupun usaha ikhtiar untuk mencari kebenaran ya daripada perkataan tabayana telah menjadi jelas telah jelaslah ya tabayana tu maknanya was clear yatabayanu ya apa ni is clear is ya ataupun will be clear. Kalau kita kata future tense will be clear lah. Tapi kalau present tense is clear ya. The matter is clear ya. Now the matter is clear kita kata. Itu ya tabayan. Tapi kalau semalam kita kata yesterday ya the matter was clear but today jadi apa kita kata ya today it is not clear mungkin macam tu ya tapi tak ya semalam pun clear hari ni pun clear. Today, yesterday it was clear and today it is clear also. Jadi today it is clear tu ya tabayan, sedang berlaku. Yesterday tabayana telah clear yesterday was. Ya, tabayunan itu perbuatan untuk mencari kebenaran, mencari penjelasan. Ya, contoh orang kata apa ni, apa kita panggil ya? GISB ni kita kata ya. GISB ni dia ajaran sesat. Jadi kita kena tabayun lah. Bila orang tuduh, kita kena tabayun lah. Jadi pejabat mufti, pejabat agama, dia kena pergi tengok. Ya, kemudian dia apa? Dia tahan beberapa orang dan dia soal siasat. Tanya dia orang ni, ya, adakah mereka percaya bahawasanya Ustaz Asy'ari tu masih hidup? Dia kata dia percaya. Bukan dah meninggal, dah kebumikan? Dia kata memang, ya, tu jasad dia saja. Tapi dia akan hidup balik. Oh, tu macam mana tu? Ya, orang mati dah matilah. Nabi Muhammad wafat pun tak boleh hidup balik, ya, melainkan dalam alam barzah. Ini kan pula orang biasa. Tu dah sesat dah kita kata. Ya, orang yang mati, matilah. Masuk alam barzah, selesai. Jadi kita tabayun. Tabayun tu kita cari bukti. Ya, kita tanya dia punya pengikut-pengikut dia. Ya, suruh dia baca Quran, tengok masalah. Ya, baca Quran pun kelang kabut kita kata. Ya, jangan kata tajwid, baca sebut pun tak betul. Macam mana tuan-tuan? Ya, macam mana nak jadi pemimpin agama kan? Baca Quran pun tak betul. Ya, itu belum tanya tafsiran lagi kan? Jadi maknanya tabayun tu dibuat oleh pejabat mufti, ya, oleh apa ni pejabat agama Islam, majlis agama Islam, ya, untuk mencari kebenaran, jakim cari. Itu tabayun. Ya, daripada perkataan tabayana ya tabayanu tabayunan. Tabayunan pasal apa? Tabayunan pasal apa tak kata tabayunun? Pasal dia adalah absolute verbal noun. Absolute verbal noun memang dalam bentuk tanwin fathah. Ya, tafa'ul tu bentuk dia lah. Ya, tabayun, ya, dia punya pattern dia tafa'ul. Pattern dia tuan-tuan ya. Dia punya bentuk dia tafa'ul. Okey ya, tu cerita dia. Kemudian al-huda ya daripada hak dal ya ya daripada hada yahdi hada ha dal alif maksurah ya bentuk ya tapi alif maksurah kemudian yahdi ya yahdi sedang ataupun akan ya hidayatan adalah dia punya absolute verbal noun ya hidayah tu maknanya
petunjuk lah, guidance. Ya, kalau hada telah, ya telah memberi petunjuk. Allah telah memberi petunjuk pada mereka. Ya, yahdi, Allah akan memberi petunjuk pada mereka atau sedang. Hidayatan, ya petunjuk ataupun guidance. Ya, dan dia dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk lahum al-huda. Huda jadi fa'il. Ya, kebenaran itu ya telah dijelaskan kepada mereka. Telah menjadi jelas, ya. Has been made clear, nampak? Has been made clear. Maknanya telah jadi jelas. Ya, telah menjadi jelas. Ya, bukan menjelaskan, bukan, ya. Telah menjadi jelas, tabayana. Ya, lahum al-huda. Jadi the guidance has been made clear to them. The guidance has been made clear to them. The guidance tu jadi apa? The guidance tu adalah fa'il, pelaku dia. Dia punya dua ni, tuan-tuan, ya. Bukan mubtada', ya. Jadi kalau mubtada', ya, dia duduk di awal ayat. Sekarang ni dia dah didahului oleh preceded by apa ni, kata kerja ataupun verb, ya. Jadi verb dia tabayana. Bila sentence tu mula dengan verb, so dia jadi fa'il lah. Al-huda tu jadi fa'il. Jadi dua, ya. Tapi kalau al-huda tu noun dia duduk di awal ayat sebelum tabayana, maka dia jadi subjek. Ya, dia jadi mubtada ataupun subjek. Di sini dia jadi fa'il sebab dia datang selepas tabayana. Dia datang selepas apa ni, kata kerja, ya, ataupun fi'lun madin, past tense. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang i'rab dia? I'rab tu yang kita buat tu lah, analisis tu. Ada apa-apa nak tanya? Okey, clear semua ke? Tak ada apa-apa? Ustaz, saya nak tanya yang tadi tu, Yang ni- mana? yang mim mim tu, yang ke mim ma tu Ustaz kata dia ada 3 masdari. Apa soalan Ustaz ya? Bukan, Ma. soalan tu istifham. Ada 4 lah kalau macam tu. Oh, lepas tu manafi tu, manafi Manafi, nafi. nafi tidak. Manafi dia menidakkan, denial. Okey, Manafi menidakkan. lagi satu yang apa yang Ustaz Manahi Manahi. melarang. Okey, manahi. So ada Manahi larang. masdari, manafi, manahi. Lagi satu Dan istifham. ma istifham, ma pertanyaan, ma rabbuka. Ma pertanyaan. Jadi 4 lah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi ulang balik, ya. Ma yang biasa kita jumpa manafi lah. Manafi. Nafi itu makna menidakkan. Yang kedua manahi mana ma yang berbentuk larangan. Jangan buat, jangan pergi, ya, jangan tidur, ya. Itu manahi. Kalau kita kata apa yang, ya, Allah telah menurunkan apa kita panggil, ya, apa yang menjadi panduan mereka. Allah telah turunkan apa yang, maknanya Allah telah turunkan kitab lah yang menjadi panduan mereka, ya. Jadi ma tu menggantikan alkitab tu, dia noun. Dia noun, ya. Kalau manafi, ya, dia partikel. Kalau manahi dia partikel. Tapi kalau dia masdari, ya, dia noun. Kalau apa kita panggil, ya, ma istifham pun dia termasuk dalam noun juga. Ya, ya, siapakah Tuhan kamu, ya, ataupun apakah Tuhan kamu. Jadi apakah tu dalam bentuk istifham, pertanyaan, ya, dan dia adalah dalam bentuk noun. Jadi ma tu boleh partikel dan boleh noun juga. Bergantung dia fungsi dia apa. Kalau fungsi dia menidakkan, itu partikel. Kalau fungsi dia melarang, partikel. Kalau fungsi dia apa kita panggil, ya, fungsi dia apa yang, ya, itu noun. Kalau fungsi dia pertanyaan, itu pun noun juga. Jadi ada 4 lah. Setakat yang kita ingat ada 4. Mungkin ada lagi, ya, tapi 4 ni yang biasa lah. Okey, ada lain? Silakan tuan-tuan. Sebelum kita sambung lan tu. Lan yadurru. So ma yang termasuk bawah noun tu dia under isim mausul kan Ustaz? Betul. Macam al-lazi lah. Makna dia macam al-lazi. Ya, al-lazi boleh digantikan dengan ma. Okey, ya. Tak ada apa. Kalau tak ada lan ni. Ustaz, yang wasaddu dengan wasyaku tu, allazi tu hilang, diganti dengan waw tu, dia panggil follower ke? Ya, follower. Sebab ataf. Bila ataf ni maknanya ada follower lah. Sebab ataf ni adalah sentence connector. Sentence connector tu waw tu.
Jadi ya apa yang datang noun yang datang apa bukan noun. Noun ataupun kadang-kadang macam ni dia verb kan. Verb ataupun noun yang datang selepas wow, selepas sentence connector kita panggil dia follower. Betul. Terima kasih Ustaz. Dia sama. Kemudian lan ya lan tu nafi ni tadi ya yang siapa siapa ni Syarin tanya tadi nafi ma nafi non fa ya nafi ya non fa ya. Jadi non fa ya tu nafi. Non fa ya nafi ya dan dia dalam bentuk partikel lah ya lan ni macam lan. Samalah kalau ma nafi pun dia partikel juga. Ya dia partikel nafi lan ya. Kemudian dia nasab juga. Sebab partikel ni macam inna tadi. Ya, cuba tengok inna di atas ni. Inna, indeed, dia taukid. Tapi dia nasab. Ya, nasab maknanya noun yang datang selepas inna, dia akan baris fathah. Sama juga dengan lan. Ya, kalau inna datang selepas dia noun. Tapi kalau lepas lan, dia verb. Ya, lan yadurru. Patutnya yadurru. Yadurruna patutnya nun. Ya dot ro double waw nun ya tapi nun tu hilang kerana masuk lan dan diganti dengan alif zaidah ya ditambah alif ni untuk menunjukkan ada nun yang hilang lan yadurru patutnya yadurruna ya tapi sebab ada lan maka hilang nun tu ya jadi kita panggil lan tu adalah apa ni partikel untuk nasab juga ya tak nampak dia fathah tapi dia buang nun itu pun dipanggil nasab juga. Ya, kemudian wastiqbal. Istiqbal maknanya untuk future. Ya, jadi Allah will never ya, ataupun benda tu tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Maknanya mereka tu kafir, mereka tu engkar, tidak memberi mudarat ya, tidak it won't harm Allah. It will never harm. Ya. What they have done will never harm Allah the Almighty. Mana Allah tidak akan apa ni terkesan ya dengan apa kita panggil dengan perbuatan mereka menolak ya sebab Allah hantar rasul suruh kita beriman. Kalau orang beriman tu tidak memberi manfaat kepada Allah macam kita beriman, Allah tak ada bermanfaat apa-apa. Kita lah untung kan bila kita beriman, manfaat tu kembali pada kita. Tapi kalau orang tu kufur, Allah pun tak dapat mudarat apa-apa, tetapi kekufuran tu merugikan orang tersebut. Itu makna tidak memberi mudarat ya, tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Tu balik pada akidah lah. Sebab Allah ni maha kaya kan. Kalau semua manusia beriman, Allah tak menambah kehebatan Allah. Kalau semua manusia menolak pun tidak mengurangi kehebatan Allah. Sebab Allah tu sentiasa hebat. Ya, itu akidah ya, persoalan akidah. Jadi Allah tidak akan diberi manfaat dan Allah tidak akan diberi mudarat. Kerana Allah itu maha segala-galanya. Ya, kalau orang tak beriman pun tak ada apa-apa. Kalau orang tak beriman pun tak ada apa-apa pada Allah. Ya, tidak memberi manfaat, malah tidak memberi mudarat. Tuan-tuan ya. Lan tu mana never. Never tu mana something istiqbal. Apa makna istiqbal? Istiqbal mana something that will happen in the future. Tu dia kata never tu. Ya, never maknanya in the future lah. Ya, dulu pun tak ada, sekarang pun tak ada, akan datang pun tak ada. Lan. Ya, lan tu mana akan datang. Tidak sekali-kali akan, bahasa Melayu dia. Ya, never. Tidak sekali-kali akan memberi mudarat kepada Allah. Tidak sekali-kali akan tu apa? Future lah. Itulah dipanggil istiqbal. Boleh ke tuan-tuan? Ya. Kak Mariatun boleh? Ustaz, repeat Ustaz, minta maaf. Repeat. Yang mana? Istiqbal. Istiqbal tu something that will happen in the future. Ustaz tak cakap panjang nanti. Ustaz cakap panjang nanti berbelit. Senang je. Istiqbal tu benda yang akan berlaku masa depan. Future tense. Future. Okey. Istiqbal tu benda yang akan datang. Belum berlaku lagi. Kalau past tense, benda dah berlaku. Present tense sedang. Istiqbal, future. Itu je lah. Past tense, present tense, future tense. Ya, Okey, faham mana? Ustaz. Ya. Berkaitkan dengan ayat ni Ustaz. Lan yadurru. Apa yang tidak memberi mudarat pada Allah? Apa? Apa yang dibuat oleh orang kafir, Kanab? Orang kafir buat apa? Orang kafir ni apa dia buat? 3 benda dia buat ni.
Tiga benda. Ya. Kafaru, saddu, syaku kan tiga. Kita dah bincang tadi ni. Mengingkari. Apa Kak Maitun? Orang kafir mengingkari Allah kan. Lagi? One of them. Tiga tu. Menentang, Lepas tu dia menentang. menghalang orang nak apa ni? Menghalang orang Turn away. ke jalan Oh, Allah. tiga. Menentang. Oppose. Ya, tiga benda. Jadi perbuatan mereka tiga-tiga benda ni tidak memberi sedikit pun mudarat pada Allah. Boleh tak faham? All the three things that they have done will never harm Allah. Itu maksud dia. Faham Will tak? never tu apa? Future lah. Okey. Masih keliru ke dah dapat? Kanap. Kalau keliru Ustaz terang lagi. Keliru lagi Ustaz. Yang mana Ustaz? Sebab Ustaz tak tahu apa masalah kanap. Dia, orang kafir ni, dia tak akan menjejaskan apa yang dia buat untuk Allah tu kan. Itu saya faham. Tetapi istiqbal ni tadi dimaksudkan dengan apa ni? Lan tu, lan. Ya. Macam dia tak berkait pula, saya tak faham. Ustaz pun tak faham apa yang kanap tak faham. Itu isu dia. Mungkin tak faham sebab dia happen in the future tapi tak berlaku. Sebab dia memang tak akan berlaku. Sebab lan tu will never happen. Ya, sebab tu ya, will never harm Allah, ya. Perbuatan mereka tu, orang kafir ni dia mengingkari satu. Dia turn away people from apa ni, the way of Allah, nombor dua. Nombor tiga, dia oppose. Jadi tiga-tiga benda yang mereka buat tu sebenarnya tak ada sikit pun akan memudaratkan Allah. Ya, duru tu memberi mudarat, to harm. Ya, they will harm. Ya, they will not harm, they will never harm. Jadi nak bagi tahu never tu dalam bahasa Arab kita panggil istiqbal. Pasal never tu something that will happen in the future. Ya, tapi tak akan berlaku lah, memang tak akan berlaku. Kalau perbuatan orang kafir itu memberi kesan pada Allah, Allah tu bukan Allah lah. Sebab Allah tak ada dapat kesan daripada makhluk. Makhluk tidak boleh memberi kesan pada Allah. Kalau kita, Ustaz dah sebut tadi panjang. Kalau kita beriman pun Allah tak dapat manfaat. Kalau kita kafir pun Allah tak diberi mudarat. Faham tak yang tu? Itu faham Ustaz. Okey. Jadi kalau dah faham, okeylah. Ustaz sebut apa ni, future tu yang ada macam pencanggahan. Tak, sebab istiqbal tu, sebab nanti kalau Ustaz tak cakap future, nanti Kak nak tanya istiqbal tu apa? Istiqbal tu future. Makna istiqbal tu future. Benda yang belum berlaku. Kalau dia dah berlaku, kita panggil past, madin. Kalau dia sedang, kita panggil dia present ataupun mudhari'. Dia memang tiga je. Ya, sebab Ustaz, kata kerja ni tiga je. Ustaz, does it maksudnya in the future all these things will not happen to Allah, that he will not be affected Ya, not affected. by the Bukan not actions happen, of the ya. kuffar. Macam mana? Allah will not be affected even in the future by the actions of the kuffar what they Ya, are betul. doing now. Ya. Absolutely. Right. Boleh kan nak? Itu faham Ustaz. Itu Oh, saya tu yang faham. mana tak faham? Kalau dah faham yang tu tak ada apa dah. Yang mana Kak Naf tak faham tu? Kak Mariatun dah getting clearer. Okey. Yang mana Kak Naf tak faham tu apa? Istiqbal tu maknanya future lah. Dia berkait dengan tiga lah. Past tense, present tense and future tu. Ustaz Ya, betul. Okey lah, boleh lah. Sebab kalau kalau ma tu partikel juga, tapi partikel yang telah berlaku. Ya, contoh kita kata mereka tidak beriman, ya, ma kafaru, ma amanu, mereka tidak beriman. Ya, itu maknanya past tense, mereka tidak beriman. Dan sekarang mereka pun tak beriman. Tapi kalau akan datang lan. Lan tu memang menunjuk pada mana istiqbal. Sebab tu diterjemah istiqbal. Lan ni ada tiga fungsi kat sini. Dia partikel nafi, menafikan. Dia partikel nasab, menasabkan. Dan dia partikel istiqbal sebab dia menunjuk pada makna future. Itu memang makna dia macam tu. Untuk lan lah. Kalau untuk ma, untuk la, ya, itu lain, ya. Ni untuk lan. Lan ni mana sesuatu yang tidak akan berlaku. Lan kan will never happen. Will never happen, ya. Maknanya buatlah macam mana pun
sedikit pun perbuatan orang kafir itu tidak akan memberi mudarat kepada Allah. Mana tidak akan memberi mudarat, ya. Will never harm Allah. Memberi mudarat tu akan harmful, kan? Something that is harmful tu memberi mudarat lah. Ya, macam kita buat sesuatu, kan? Kita kata benda ni harmful for you. Ya, isap rokok, jangan isap rokok. Ya, dia isap rokok juga. Ya, kita kata what you have been doing will harm you, ya, in the future. Sekarang mungkin belum sakit lagi. Ya, pasal apa belum sakit? Sebab mungkin dia punya kesan rokok tu belum sangat lagi. Tapi sampai satu tahap, ya, benda tu akan menyebabkan kau sakit, memberi mudarat. Ya, itu senang kita nak faham, kan? Sebab dia akan beri mudarat. Yang ni tidak akan sekali-kali memberi mudarat, lan. Ya, Ustaz takut makin Ustaz terang nanti makin Kak Nap jadi keliru. Jadi Ustaz ringkas saja. Dah faham lah. Okey, alhamdulillah. Yadurru, pasal apa yadurru ni? Apa ada alif maksurah, ada alif zaidah kat situ sebab Nun apa? dia hilang. Nun hilang kerana lan tu. Jadi hilangnya nun tu, ya, menyebabkan lan tu dipanggil sebagai harfun nasab. Kalau dia masuk pada isim senang. Ya, macam inna, kan? Dia harfu taukid dan harfu nasab. Partikel taukid dan dia partikel nasab. Ya, kalau Ustaz sebut harfun, mungkin tuan-tuan perempuan belum biasa lagi. Kita sebut partikel je. Inna partikel taukid. Partikel meaning dia bukan noun, dia bukan verb. Senang je. Dia tiga je, kan? Kita ada noun, kita ada verb, kita ada partikel. Okey. Kalau dia noun, kita tahu ada alif lam, ada tanwin kat belakang tu noun. Ya, kalau dia verb, ya, dia ada hamzah nun yata kat depan. Ya, Anita tu. Tu kalau dia mudhari', kan. Tapi kalau dia madin, ya, kat belakang tu lah. Ya, akal tu saya telah makan. Akalna kami. Akalta engkau. Ya, semua tu dalam bentuk past tense. Tapi kalau dia dalam bentuk inna, dia partikel. Dia bukan noun dan dia bukan verb. Partikel ni macam-macam jenis, kan. Partikel inna dia taukid sebab dia menegaskan, ya, dia apa kita panggil, ya, dia menjadikan sesuatu tu sungguh-sungguh. Kita kata betul ke, ya, betul ke? Kita kata ya, sesungguhnya. Itu kita apa kita panggil, ya, kita menegaskan, ya, taukid, ya, kita tegaskan tu taukid. Tetapi inna juga adalah, ya, partikel nasab. Kerana bila dia masuk kepada, selepas dia datang noun tu akan dinasabkan, akan baris fathah. Itu kalau dia noun. Tapi kalau lan, kita kata, tadi Ustaz kata dia menasabkan. Menasabkan tu, ya, fathah kalau dia noun. Tapi di sini lepas pada lan bukan noun. Dia fi'il mudhari'. Yadurru. Ya, jadi untuk fi'il mudhari', apakah yang menyebabkan dipanggil nasab? Kerana dia buang nun tu. Dia buang nun tu. Ya. Jadi yadurru dia fi'il mudhari', dia present tense, dia mansub. Sebab apa dia mansub? Sebab dia buang nun. Ya, ada nun yang dibuang diganti dengan alif zaidah. Kemudian fa'il dia kat mana? Fa'il dia pada huruf waw tu. Yadurru. Ya, mereka memberi mudarat. Ya, mereka memberi mudarat. Tapi mereka tak beri mudarat sebab ada lan depan. Ya, mereka tidak akan memberi mudarat. Siapa yang diberi mudarat tu? Allah. Jadi Allah tu jadi apa? Jadi maf'ulun bihi, jadi objek. Sebab itulah fathah. Ya, dia lafzul jalalah, betul, sebab dia lafaz kebesaran keagungan Allah, dan dia adalah maf'ulun bihi sebab dia dibaca dengan fathah Allah. Ya, kemudian syai'an, ini maf'ul mutlak. Ya, syai'an, ya, daripada sya'a yasha'u syai'an. Sya'a dia punya past tense dan 3 huruf, shin alif hamzah. Kemudian yasha'u, ya, dia punya present tense. Syai'an adalah maf'ul mutlak, dia panggil. Inilah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni apa dia? Absolute verbal noun. Tambahlah ke tepi tu. Kalau tuan-tuan dah print buku ni, ya, tuan-tuan boleh tambah di tepi tu. Ya, absolute verbal noun. Kalau dia setakat verbal noun saja, ya, dia verbal noun lah. Dia domah, kan? Domah, tanwin domah. Tapi kalau maf'ul mutlak, dia mesti tanwin fathah. Sebab tu kita tak baca syai'un, kita baca syai'an. Tanwin fathah. Ya, itu adalah absolute verbal noun. In Arabic, we call it maf'ul mutlak. Macam itulah, tuan-tuan. Boleh? Okey ke? Syarin, okey Syarin? Ya, maf'ul mutlak. Konsep dia. Okey ke, tuan-tuan? Faham. InsyaAllah, okey Ustaz. Maf'ul mutlak, ya. Maf'ul mutlak ataupun absolute verbal noun. Ya. Dia memang sentiasa tanwin fathah.
Kalau dia maf'ul mutlak memang tanwin fathah, ya. Macam kita kata objek kan, objek mesti fathah. Objek mesti fathah ataupun tanwin fathah. Kalau dia fathah, kalau dia ada alif lam, dia fathah kat ujung. Kalau dia tak ada alif lam, dia tanwin fathah kat ujung. Tapi maf'ul mutlak dia tak akan ada alif lam. Dia mesti tanwin fathah di ujung. Sentiasa. Dia noun tapi noun yang tanwin, bukan ada alif lam. Kalau ada alif lam dia bukan maf'ul mutlak. Tak boleh. Maf'ul mutlak sentiasa tanwin fathah. Kalau dia objek, kadang-kadang alif lam di depan, fathah di belakang. Kadang-kadang tak ada alif lam, dia jadi tanwin fathah di belakang. Tapi kalau maf'ul mutlak sentiasa, ya, sentiasa tanwin fathah di belakang dia. Di huruf terakhir dia. Ya, tak ada alif lam depan. Itu je beza antara maf'ulun bihi ataupun objek dengan maf'ul mutlak. Macam itulah tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan makin berlatih lagi, ya, memang lagi mahir lah. Dia practice makes perfect, tuan-tuan. Ya, lagi kita berlatih, lagi kita belajar, lagi pandai kita, lagi mahir kita. Memang macam tu, ya. Okey, maf'ul mutlak sudah daripada sya'a yasha'u syai'an, ya. Syai'an. Syai'an tu maknanya something, ya, ataupun anything lah kat sini. Ya, sesuatu. Oh ya, wasayuhbitu, ya. Daripada waw macam biasa, waw adalah sentence connector, atof, ya. Kemudian istiqbal sekali lagi, ya. Tadi Kak nak tanya istiqbal. Istiqbal tadi partikel lan, ya. Istiqbal di sini huruf sin tu Kak nak, sin tu. Satu huruf sin tu memberi makna akan. Dia belum berlaku lagi. Ya, wasayuhbitu. Asalnya yuhbitu. Ya, asalnya yuhbitu, tetapi di sini menjadi sayuhbitu, akan. He will make, ya, worthless, ya, worthless. Dia akan menyebabkan, ya, tak ada manfaat. Tak memberi not worth it lah, not worth it. Bila not worth it maknanya worthless lah, ya. Tak ada manfaat, useless lah, tak ada manfaat, ya. Buatlah benda apa pun, amal mereka tak ada pahala. Orang orang yang kafir ni kan, yang tak ada syahadah, walaupun dia baik, ya, dia mak dia sakit dia jaga, ya, adik dia miskin dia tolong, ya, semua tu adalah good deeds, ya. Tapi deeds tu tak diconsider sebagai deeds sebab mereka tak syahadah. So dia tak ada akaun pahala, tak ada. Bila akaun pahala tak ada, macam mana nak masuk dalam dia punya pahala? Tak dapat. Tapi nak jadikan pahala balik macam mana, tuan-tuan? Macam mana ajaran syar'i? Macam mana kita nak jadikan kebaikan itu sebagai pahala? Apabila Masuk Islam. masuk Islam. Bila masuk Islam, semua good deeds tu semua transferred. Semua transferable, tuan-tuan. Ya. Good deeds yang dibuat zaman jahiliah transferable. Ya, akan masuk dalam akaun pahala dia. Syarat mesti syahadah. Kalau tak syahadah, habis. Sayang, tuan-tuan. Ya. Tapi macam tadilah, ya, orang yang baik, dia kafir, dia baik, dia tak buat jahat, ya. Dia buat jahat juga, dia jahat lah kan, sebab dia tak beriman tu jahat lah. Tapi sebab dia sebagai seorang manusia dia baik, apa yang dia dapat ketika dia nak mati nanti, tuan-tuan? Ya, orang yang bukan Islam, Allah tak bagi dia kebaikan lah. Ya, Allah bagi dia sesuatu ketika dia nak mati, macam mana kematian dia? Macam mana kematian orang kafir? Dia orang baik, ya, tapi dia tak dapat pahala sebab tak masuk Islam. Macam mana Allah balas? Dengan cara mematikan dia dalam keadaan, tuan-tuan, dalam keadaan apa mati? Mudah ke Ustaz? Dimudahkan mati. Dimudahkan. Apa lagi, ya? Mati dia mudah. Maknanya tidaklah kita kata jatuh bangunan ke, ya, ataupun terbakar ke, lemas ke, ya. Mati dia dalam keadaan yang sangat sangat mudah. Ya, mungkin adalah susah sikit kan, adalah sakit-sakit tu biasalah. Ya, tapi mana tidak menyusahkan dia lah, ya, sebab tak ada cara lain untuk diberi balasan baik. Sebab di akhirat dia tak dapat. So dia punya kebaikan yang dia buat di dunia tu patutnya transferable. Kalau dia syahadah, dia tak syahadah. So the only thing that Allah will give him or her, ya, ialah ketika dia mati dalam keadaan mudah. Tu je lah. Itu aja kebaikan yang dia boleh dapat, tuan-tuan. Other than that, tak dapat, rugi. Ya, patutnya dia masuk Islam. Sebab tu sayang kalau kita ada kawan, ya, non-Muslim yang baik, ya, kita tak dakwah dia, sayang. Patutnya kita bagi tahu dia, in Islam, whether you like it or not, I have to tell you. In Islam, all the good deed that you have done in the past, ya, during your Christianity, ataupun apa agama yang dianuti,
Ya, once you say syahadah, ya, make syahadah, ya, all the good deeds will be transferred into your apa kita panggil deposit account. Kita kena bagi tahu dia, tuan-tuan. Ya. Jadi yang dulu-dulu tu deposited into dia punya account. Dia punya dosa-dosa semua dihapus. Semua dihapus kira, ya, semua write off, tuan-tuan. Kita kena cerita, ya, tentang transferable, ya. Maknanya good deeds tu deposited, kemudian dia punya dosa-dosa dia write off, written off, tuan-tuan. Ya, itu plus point yang kita kena bagi tahu pada dia orang. Pasal dia orang tak tahu, tuan-tuan. Ya, bila dia tak tahu kita kena ceritalah. Ya, kita kena bagi tahu dia. Okey, ada soalan, ya? Ustaz, Ya. yang orang kafir baik tu dia mati dalam keadaan mudah dan balasan yang dia terima di neraka pun ringanlah macam Abu Talib kan Ustaz? Abu Talib tu sebab dia tak syahadah tapi dalam hati dia beriman. Dalam hati dia, ya, sebab para ulama satu kata dia beza. Abu Talib ni pasal dia tahu Rasulullah tu Rasul. Dia mengakui. Dia mengakui, tuan-tuan, ya, sebab dia dah tahu dah Nabi itu adalah Nabi akhir zaman. Sebab tu dia hantar Nabi balik ke Mekah tu. Ya, kan dia bertemu, kalau kisah tu sahih, kan dia bertemu dengan apa kita mah Bahirah, ya, seorang pendeta dekat negeri Syam, kan. Sebelum dia sampai tu dia datang satu tempat, ya, dia nak berniaga, kan Nabi ikut Abu Talib. Jadi Bahirah kata, ya, ni budak ni Muhammad ni akan jadi rahmatan lil alamin, ya, Nabi akhir zaman. So engkau jangan bawa dia pergi ke Damaskus, kat situ ada banyak Yahudi, dia akan cederakan, dia akan bunuh, silap-silap dia akan bunuh Muhammad ni, bawa dia balik. Ya, pasal dia akan jadi Nabi akhir zaman, ya. Abu Talib tahu tak? Abu Talib tahu. Ya, Abu Talib tahu Nabi Muhammad tu akan jadi Nabi akhir zaman. Maknanya dia dah apa kita panggil, ya, dia dah setuju dah, ya, dia dah terima benda tu. Tetapi macam tadilah, ya, dia tidak syahadah. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata, ya, apa ni, ya ammi, wahai bapa saudaraku, ya, sebutlah Allah tu esa. Dia tak kata sebutlah aku ni nabi Allah, tak sebut. Syahadah kan dua, kita panggil syahadatain. Yang pertama mengaku Allah tu esa, yang kedua mengaku Nabi Muhammad tu pesuruh Allah. Tapi Nabi kata syahadah tu untuk yang pertama je. Yang kedua sebab apa Nabi tak kata? Sebab dia memang mengaku Nabi tu Nabi. Ini beza, ya. Orang kafir dia tak mengaku. Dua-dua tak mengaku. Sebab tu dia layak dapat syafaat. Syafaat tu pasal apa? Ya, pasal dia percaya Nabi tu adalah Nabi. Ya. Dalam hati dia percaya tak Allah tu esa? Kita tak tahu. Mungkin dia percaya. Ya, tapi depan Abu Lahab, Abu Jahal, dia tak cakap lah. Kan dia kata, ya, aku berada di atas agama Abdul Muttalib. Kena balik pada sirah, tuan-tuan. Sirah tu akan membantu kita memahami. Sebab tu Ustaz selalu, ya, apa kita panggil, ya, minta para pelajar bagi fokus pada sirah. Sebab sirah tu adalah tafsiran kepada Quran dan hadis. Kalau kita tahu cerita sirah, senang cerita. Nanti orang tanya kita dah boleh agak dah. Ya. Jadi kalau Kak Nap kata orang kafir itu akan dimudahkan urusan mati, betul. Tapi kalau mereka akan diberi keringanan azab neraka, oh tu tak. Tu sorry. Itu Abu Talib sahaja. Ya. Kerana dia mengaku Nabi itu Nabi, tetapi dia tak syahadah aja. Dia tak lafaz. Ya. Bila dia tak lafaz, ya, maknanya dia tidak dianggap sebagai Muslim lah. Tetapi, ya, di sebalik itu dalam hati kita tak tahu, ya. Tapi dia dapat syafaat. Jadi dapat syafaat tu sebab apa? Ya, sebab tu para ulama kata dia beriman tapi dia dalam hati dia tak sebut. Ya, dia tidak lafazkan, ya. Bila tak lafaz, kita tak boleh kata dia Muslim sebab dia tak lafaz. Sebab kita berhukum berdasar pada yang zahir. Dalam hati itu kerja Allah. Siapa yang bagi dia syafaat? Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Nabi yang bagi syafaat. Ya, Allah yang bagi syafaat, ya. Nabi bagi syafaat secara zahir kepada umat dia yang mengaku Allah dan Rasul, ya, baru dapat. Tapi kalau pada Abu Talib, bukan Nabi yang apa kita panggil, bukan sebab dia Nabi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ya. Memanglah Nabi berusaha untuk dia bersyahadah, tapi Allah kata kan dalam surah Al-Qasas tu, kan, ayat yang ke berapa tu, 56, kan, ya, innaka la tahdi man ahbabta, kau tidak boleh bagi hidayah pada orang yang kau sayang Muhammad, akan tetapi Allah yang bagi hidayah, ya, dan Allah yang tahu siapa yang beriman, siapa yang dapat hidayah. Ya, Abu Talib punya cerita terserah pada Allah lah. Sebab Allah dah kata tu ayat yang ke Al-Qasas 56 tak salahnya. Itu tak tengok balik, ya. Takut tersalah. Ya.
surah Al-Qasas, ya, surah yang ke-28, ya, ayat yang ke-56, betul tak? Ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muka surat 392, ya, ayat yang ke-56, betul. Al-Qasas. Itu bukti, ya, mengatakan bahawasanya apa ni, Nabi tak boleh, apa kita panggil, ya, Nabi tak boleh bagi hidayah pada orang. Nabi boleh dakwah saja, Nabi boleh usaha, Nabi boleh doa. Macam Nabi Ibrahim kan, ya, dia istighfar untuk bapa dia. Sampailah Allah larang, maka dia tak istighfar lagi, ya. Apa sebab dia istighfar? Kerana dia, orang tu banyak jasa pada dia, ya. Bapa saudara dia tu kan berjasa pada Nabi Ibrahim seperti mana Nabi Muhammad lah. Tetapi bila Allah kata tak boleh, maka tak boleh, ya. Setelah jelas dia tidak bersyahadah, tidak beriman, maka tak doa lagi dah habis. Ya, itu dia punya, apa kita panggil, dia punya pengakhiran dia, ya. Sebab Nabi Ibrahim kata, selagi Allah tak larang, aku akan istighfar, minta ampun untuk bapa saudara aku. Ya, tapi bila Allah kata, ya, apa ni, apa, bapa saudara dia tu memang, apa kita panggil, ya, tabayyun, ya, tabayyana, ya, tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. Ketika mana jelas bagi Nabi Ibrahim bahawasanya bapa saudara dia itu seorang musuh Allah, maka tabarra'a minhu, maka dia pun berlepas diri. Ya, Nabi Muhammad pun samalah tuan-tuan. Sebab cerita Nabi Ibrahim tu berulang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu, ya, dia punya, apa kita panggil, ya, dia punya underlying, apa, prinsipal dia ialah history repeat itself. Dia berlaku zaman Nabi Ibrahim, berlaku zaman Nabi Muhammad. Dibakar Nabi Ibrahim, ya, dibakar juga sahabat Nabi pada zaman baginda Nabi, ya, tapi selamat. Ya, kerana apa? Kerana sejarah itu berulang. Ya, tuan-tuan, itu cerita dia. Macam itulah, ya. So kita kena faham dia punya prinsip tu. Sejarah berulang, boleh berlaku zaman Nabi Adam, boleh berlaku zaman Nabi Muhammad. Boleh berlaku zaman Nabi Ibrahim, boleh berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berlaku zaman Maryam dulu, berlaku zaman Nabi Muhammad juga. Maryam bapa apa ni meninggal ketika dia lahir, dalam kandungan bapa dia meninggal, Nabi pun sama. Mak Nabi wafat ketika Nabi kecil, Maryam pun sama. Maryam dijaga oleh bapa saudaranya, Nabi Allah Zakaria, Nabi Muhammad pun sama. Ya, jadi dia punya, apa kita panggil, ya, cuma Maryam mak dia yang merupakan isteri Nabi Zakaria, ya. Tapi macam Nabi, apa ni, bapa saudara dia tu yang adik-beradik dengan, dia beza sikit je lah, tapi yang lain jalan cerita hampir sama, tuan-tuan. So bila kita baca Quran, ya, dan tengok hadis, kita kena tengok dia punya pattern dia, pattern cerita tu, tuan-tuan, almost the same. Ya, sebab tu kita kena kenal pattern tu. Ya, jadi bila kita kenal pattern, so kita boleh jawablah soalan, sebab benda tu berulang. Ya, Quran ni macam tu. Sebab tu kita kena baca dia punya pengajaran dia. Ya. Ha, macam tilawah Quran tahun ni kan, ya, dah ada penceramah dah. Ya, bila habis ayat tu ada penceramah cerita, ya. Dan dia punya apa kita panggil, dia punya background, ya, dia punya muziknya, dia punya, apa kita panggil, ya, sound effect dia, ya, dia punya gambar belakang lah, ya, macam semalam cerita Nabi Musa belah The Great Bitter Lake, ya, adalah, ya, dia tunjuk air tu bergulung lah, apa semua sebagainya. Baguslah, ya. Jadi bila orang tengok tu, kefahaman kita lagi baguslah dengan teknologi kan, IT kita kata, ya. Dan teknologi AI ni, ya, menyebabkan orang lebih faham sepatutnya. Ya, tapi boleh menyebabkan orang sesat pun boleh juga, sebab kalau digunakan oleh musuh, ya, untuk menyesatkan, jadi sesatlah. Tapi kalau digunakan untuk tujuan baik, dia jadi baik. Ya, itu cerita dia, tuan-tuan dan puan-puan. So Quran tu memang kita kena faham. Nak faham Quran, kena tengok sirah Nabi, kena tengok hadis-hadis Nabi, sebab dia akan memberi faham. Tak rugi, tuan-tuan. Makin banyak kita baca Quran, kita belajar dia punya makna, kita tengok sirah Nabi, kita relatekan lah dengan kehidupan seharian kita. Ya, baru kita dapat. Macam tadi kita belajar sirah kan, ya, Nabi. Macam mana Nabi? Nabi benarkan apa ni, apa, orang, apa kita panggil, orang Nasrani, ya, sembahyang dalam Masjid Nabawi. Sebab masa tu tak ada gereja di Madinah, tak ada gereja orang Kristian, tak ada. Ya, kalau ada gereja orang Kristian, dia tentu Nabi akan suruh mereka sembahyang di mana kita kata, ya, di gereja, ya. Ustaz bagi contoh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bila Sultan Muhammad Fatih nak sembahyang Jumaat, ya, maka dia tak boleh buat di padang, dia kena buat di dalam tempat bertutup, ya, tempat ada kanopi atas, ya. Jadi the only place yang besar yang boleh digunakan untuk sembahyang Jumaat adalah apa kita panggil gereja Saint Sophia, ya, Hagia Sophia itulah. So dia beli separuh.
So part of the gereja tu masih gereja, another part of the gereja jadi masjid, ya. Kat masjid tu ada orang bukan Islam duduk sebelah. Tak apa, tadi isu tuan-tuan. Ya, macam kita kata di apa kita panggil Ustaz sebut tadi di Hebron, di Al-Khalil. Ya, satu masjid pecah dua. Jadi tapi itulah ya, kita kena kena pandai membaca lah tuan-tuan. Membaca keadaan tu, ya. Tapi Ustaz selalu sebut, apa yang tuan-tuan boleh faham? Kalau Ustaz travel pun dengan jamaah Ustaz selalu tanya. Ya, tuan-tuan dah tengok, dah pergi gereja, dah tengok masjid sebagainya, apa yang tuan-tuan boleh faham? Ya, sebab kita kena pandai membaca situasi itulah. Ya. Kalau kita tak pandai tu, memang tak boleh tolong lah. Ustaz bolehlah tolong. Kalau depan Ustaz, Ustaz boleh bantu lah. Tapi kalau tak ada, Ustaz tak boleh tolong lah. Ya. Jadi bila kita baca sejarah, bila kita tengok, ya, tengok Quran, tengok hadis, so kita kena keluarkan dia punya apa kita panggil ya, prinsip-prinsip dakwah dan sebagainya. Jadi orang Kristian tak ada gereja dia sembahyang dalam masjid, dibenarkan. Tapi di satu sudut lah, bukanlah makna dia guna tempat imam pula kat depan tu, dah ya, satu sudut dalam masjid tu. Mungkin di sebelah kanan, sebelah kiri, di belakang, di sudut belakang kita kata, itu dibenarkan. Tapi ada syarat lah, dia tak boleh mengganggu, ya, dan tidak boleh bising-bising ketika orang Islam sembahyang, tak boleh lah. Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan. Lebih-lebih lagi orang Kristian ni dia bukan sembahyang tiap-tiap hari kan. Setahu kita dia sembahyang hari Ahad sebagai contoh. Kalau Yahudi hari Sabtu. Ya, dia sembahyang tu mingguan. Ya, dia weekly punya aktiviti kan, macam kita daily. Ya, tu ada beza. So tak ada isu lah tuan-tuan, ya. Setelah apa ni gereja untuk orang Kristian ya di Istanbul tu siap, ya. Maka mereka yang duduk di gereja Saint Sophia tu diarah pindah pula, ya. Sultan Muhammad Al-Fatih beli the whole gereja. So dia jadi masjid kita kata. Tapi orang Kristian kita tak boleh halau dia. Kita cuma boleh buatkan satu gereja untuk dia dan dia semayang di tempat tu. So, tak ada isu lah. Ya, sampai sekarang gereja tu masih ada. Gereja yang dibuat untuk ganti bagi Saint Sophia tu ada. Macam itulah cerita dia tuan-tuan. Yalah, ya. Sebab personally macam Ustaz pergi tempat tu. Jadi Ustaz tengok. Oh, okey, kita faham. Patutlah kita kata. Ya, sebab kita dah tengok. Kita dah tahu, oh macam ni rupanya. Islam tak benarkan kita halau orang, melainkan kita bagi satu alternatif kepada dia. Ya, Islam tak rampas, kita tak rampas, kita beli. Ustaz Muhammad Fatih beli tuan-tuan. Kita tak halau orang, kita tak ambil hak orang tak. Kalau kita nak ambil hak dia, ya atas persetujuan dia dan kita beli, kita bayar tuan-tuan. Kita tidak rampas. Itu beza orang Islam dengan orang bukan Islam. Macam Yahudi dia rampas, dia bukan bayar balik, ya, dia tak bayar pun. Dia claim pula, ya, dia buat dokumen palsu. Tu mana boleh tuan-tuan. Islam tak pernah suruh macam tu. Itu benda yang boleh tuan-tuan faham lah ya daripada peristiwa-peristiwa ni semua. Samalah ya. Okey, boleh faham tu. Panjanglah sikit Ustaz Siba nak bagi tuan-tuan faham ya. Sebab tu apa ni Ustaz galakkan tuan-tuan dan puan-puan datang semua kelas-kelas tu. Kelas sirah Ustaz datang ya, kelas tadabbur, kelas hadis, kelas apa tu datang supaya kita boleh dapat is a blend tuan-tuan ya of many kind of things ya. Sebab kalau tuan-tuan datang kelas Quranic Arabic saja, mungkin sebahagian tuan-tuan ada yang lost lah ya. Ustaz cerita ya, tapi macam tuan-tuan mungkin tak dapat relate. Masa bila pula Ustaz cerita? Sebenarnya Ustaz dah cerita pagi tadi. Dalam kelas sirah pagi tadi kan. Ya, Ustaz dah cerita dalam kelas apa ni, apa kita panggil ensiklopedia para nabi. Ya, Ustaz dah cerita dalam apa ni sirah PMP sebagai contoh ya pada hari Rabu juga pukul 11.30 sampai pukul 1. Jadi kalau tuan-tuan hadir kelas-kelas macam tu ataupun tuan-tuan tengok Ustaz punya YouTube ya dekat apa ni apa kita panggil secara online ke playlist ke apa, tuan-tuan akan dapat belajar lah. Sebab benda-benda tu Ustaz akan relate kan. Ya, macam itulah cerita dia tuan-tuan. Ya. Tapi macam tadilah kalau tuan-tuan tak ada masa, tuan-tuan kena tengok rakaman dia. Ya, rakaman tu at your own pace lah. Ya, bila free ada masa tengok balik. Supaya kalau tidak nanti tuan-tuan tak dapat. Pasal agama ni luas tuan-tuan. Dia banyak subjek. Dia ada hadis, ada sirah, ya, ada Quran, ada nahu, ya, ada macam-macam. Jadi kalau kita apa kita panggil kita fokus satu benda je dia dapat ya, tapi macam tadilah tak komprehensif lah. Ya, sorry tuan-tuan, ya, Ustaz kena bagi tahu ya. Sebab nanti tuan-tuan kata, oh Ustaz tak invite kami, sebenarnya all are invited tuan-tuan. Ya, datanglah. Ya, dan kebanyakan kelas ni dah ada sponsor, ada penaja tuan-tuan ya. Kecuali apa ni kelas Umi Uda lah ya, tu ada bayaran sikit lah ya. Tapi bayaran pun untuk tu saja, yang lain-lain kebanyakannya tak. Macam kelas kita ya, ada
ada PMP, ada apa Moses Kak Roiza, ya, dan ada Puan Masyidah dengan Persatuan Wanita Islam Prihatin. So dah ada penaja dah, ya. Nia punya kelas hari Jumaat malam Sabtu, minggu 1 minggu 3 pun dah ada penaja. So tuan-tuan datang aje. Ya, kalau tak sempat datang, tuan-tuan tengok dia punya recording, ya, insya-Allah dia dapat. Ada banyak manfaat tuan-tuan. Pasal kita nak tunjuk, ya, Islam tu membantu kita, ya, menyelesaikan masalah. Tapi kalau tuan-tuan ambil sikit-sikit, ya, dia boleh, tapi macam tadilah mungkin tak nampak keseluruhan. Ada benda kita missing nanti, ya. Tu macam itulah. Okey, ya, kita habiskan. Syai'an wa sayuh bitu a'malahum. Waw adalah huruf atof, ya. Waw atof tu adalah partikel atof. Ya, partikel, ya. Dia partikel sentence connector. Kadang-kadang dia boleh jadi sentence opener. Kalau dia at the beginning of the sentence, dia sentence opener. Kalau dia in the middle of the sentence, dia akan jadi sentence connector. Itu aja tuan-tuan. Sentence, masih sentence. Sama ada dia opener ataupun dia connector. Itu aja beza dia. Dan dua-dua atof. Sama ada at the beginning of the sentence ataupun in the middle of the sentence, semuanya atof kita panggil. Kemudian istiqbal. Istiqbal yang mana? Huruf sin tu. Ya, huruf sin. Jadi sin ni tuan-tuan, ya, huruf sin ni adalah istiqbal. Sebab dia menunjuk pada makna future. Macam tadi lan, ya. Lan tu nafi future, nafi akan datang, nafi istiqbal. Ya, macam sin ni istiqbal. Kemudian yuhbitu. Yuhbitu ada ya depan, ya. Hamzah, nun, yata, anita. So dia adalah mudhari' present tense. Ya. Dia marfu'. Pasal apa marfu'? Sebab huruf terakhir itu dhammah. Jadi kita panggil marfu'. Ataupun dalam bahasa Inggeris je kita panggil, ya, dia adalah nominatif. Nominatif. Kalau tuan-tuan masih ingatlah dulu mula-mula kita belajar, ya, nominatif kalau dia dhammah marfu'. Ya, akuzatif kalau dia fathah, ya, fathah mansub. Kalau genitif dia kasrah majrur. Majrur genitif, genitif. Kalau dia mansub, ya, dia akuzatif. Sebab dia kena tuduh kan, accuse, ya, jadi kena tuduh. Jadi bila kena tuduh tu dia mansub. Kalau dia dhammah macam yuhbitu, ya, itu adalah nominatif, marfu' kita panggil. Yuhbitu, ya, itu marfu'. Yuhbita itu mansub. Yuhbiti tak ada. Ya, sebab kata kerja dia hanya dhammah, fathah dan sukun. Tak ada kasrah, tak pernah. Tak pernah ada yuhbiti, tak pernah tuan-tuan. Ya, yazhabu ada. Yazhaba ada. Yazhab ada. Yazhabi tak pernah ada tuan-tuan. Ya, senang jadi punya perkiraan. Yang kasrah tu mesti dia noun. Ya. Kalau dia verb, dia tak ada kasrah. Dhammah, fathah dan sukun. Ya. Kalau dia noun, dhammah, fathah, kasrah. Dia tak ada sukun, tak ada. Majzum tak ada tuan-tuan. Tadi isim majzum tak ada. Ya. Kalau fi'il majzum ada tuan-tuan. Macam itulah cara dia. Okey, ya. Tapi ini memerlukan latihan lah, ya. Sayuh bitu. Sayuh bitu disebut, ya, dia fi'il mudhari', present tense, dia marfu'. Marfu' kerana barisnya dhammah. Ya, jadi dia punya apa kita panggil, ya, yuhbitu tu huwa lah, huwa. Ya, yuhbitu huwa. Kalau tuhbitu hiya. Ya, root word dia ialah habata. Ya, dia punya penuh dia ahbata, ada hamzah depan. Ya, hamzah tu nanti diganti dengan ya lah. Ahbata yuhbitu, nampak? Ahbata, hamzah di atas alif. Ahbata. Kemudian yuhbitu, ya, ihbaton. Ihbaton dia punya verbal noun, ya, ataupun kita panggil sebagai absolute verbal noun, ya. Maf'ul mutlak. Macam tadilah maf'ul mutlak, jom maf'ul mutlak. Ya syai'an. Sya'a yasha'u syai'an. Ahbata yuhbitu ihbaton. Bentuk dia, pattern dia if'al, ya. Dia punya pattern. Pattern tu dia punya wazan je lah, ya. Pattern tu tak boleh berubah pattern. Pattern tu memang macam tu. Ya, pattern baju kurung kita dah tahu dah, ya. Cuma ada dua bentuk kan. Kalau baju Melayu ada dua. Sama ada dia apa ni, apa kita panggil teluk belanga, ya, ataupun butang 5 atau butang 7. Macam tu ajalah. Dia ada pattern dia, ya. Kalau Johor dia apa ni, apa kita panggil teluk belanga sebagai contoh, ya. Okey, macam itulah tuan-tuan. Kita kena tengok pattern dia. Apa-apa yang kita tengok dalam dunia ni tuan, dia ada pattern. Pattern dia, ya. Kalau apa contohnya, ya, orang kahwin tak ada anak, ya, kemudian dia ambil anak angkat, biasanya, ya, Allah akan bagi dia anak kandung, ya, selepas Allah tengok dia betul-betul
apa kita panggil, jaga anak angkat tu. Dia sayang, ya, betul-betul naluri keibuan dia dah datang, maka Allah akan bagi dia. Ya. Kalau dia tak ambil anak angkat, boleh tak? Boleh. Macam kisah Hannah. Jadi Quran ada cerita Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria dengan isteri dia Aliasabes ambil anak angkat, jaga Maryam dan akhirnya mengandung isteri dia. Tapi untuk kes apa ni, Imran dengan Hannah, ya, dia tak ambil anak angkat. Tapi ya, Hannah keluar tengok burung bagi makan anak dia dengan paruh dengan lidah dia, dia pun kata, ya Allah, kalaulah aku dapat anak, aku nak buat macam ni. Ya, Allah tengok kesungguhan dia dan Allah bagi dia anak. Jadi tu pattern dia, tuan-tuan. Pattern ni macam tu, ya. Jadi dia Nabi-Nabi Rasul kebiasaannya susah, ya, terpisah daripada mak dia. Terpisah daripada bapaknya Nabi Ibrahim, contoh, ya. Dijaga oleh bapa saudara Maryam, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Maryam lagi susah lah sebab dia perempuan kan. So, pattern untuk Maryam tu tak ada lagi lah, ya. Yang ada ialah Asyah. Cuma Asyah, ya, dia bukan mengandung, ya. Dia cabaran dia dalam bentuk isteri kepada Firaun pula. Ya, dia masuk Islam, dia menerima apa ni, akidah Nabi Musa, ya. Dan dia diseksa mati akhirnya. Ya, Maryam tak diseksa dalam bentuk tu tapi dituduh sebagai perempuan jalang, perempuan jahat. Jadi ceritanya ada perbezaan, ya. Tapi ada pattern dia, macam tu. Macam itulah tuan-tuan, kita kena kenal pasti. Kita kena tahu dia punya pattern. Belajar bahasa Arab macam tu juga, kita kena tahu pattern dia. Ini fi'il mudhari' present tense, ini past tense. Ya, ini particle, ini apa. Kita kena kenal dia punya pattern tu. Bila kita kenal pattern, kita boleh agak lah. Ya, kita dah boleh agak dah. Ya, macam itulah tuan-tuan. Tuan-tuan okey ke? Boleh faham ke? Ustaz banyak cerita-cerita benda lain tapi tujuan dia untuk bagi kita faham tentang kewujudan pattern dalam ilmu agama ni. Ya, ilmu lain pun sama tuan-tuan. Ya, dia ada pattern dia. Ya, belajar geografi ke, belajar history ke, belajar bahasa ke, dia ada pattern dia. Dan kita kena kenal pattern tu. Bila kita kenal pattern tu, maka kita dapat lah. Kalau kita tak kenal pattern, lost nanti kita tuan-tuan. Ya. Kak Maritun faham ke pattern ni? Faham? InsyaAllah, Ustaz. Ya. Apa pattern tu apa dia? Cuba cerita sikit pattern tu apa dia? Dalam bahasa mudah kita lah. Bahasa Kak Maritun lah. English pun boleh, tak apa. Pandai lah Ustaz nak explain. Dalam perkataan yang mudah aja, bahasa Melayu cakap. Apa? Pattern tu apa dia? Pattern tu ialah satu apa? Macam rentak tak? Rentak. Rentak, ya. Nanti orang tak faham pula. Orang ingatkan tarian kalau rentak tu. Apa Kak Nap? Apa pattern tu? Ya, Ajian Syahri, apa pattern tu? Dalam bahasa mudah. Other than pattern, apa boleh kita panggil? Dia punya apa? Dia punya apa, tuan-tuan? Kalau dalam matematik kita panggil apa, tuan-tuan? Ya. Formula. Formula. Formula ataupun apa sebenarnya, tuan-tuan? Dia punya apa? Ada lagi perkataan lain tu, ya. Kita kena tahu dia punya, ya, apa tu? Ya, ustaz pun tak ingat. Dalam matematik tu ada, ya, dia ada dia punya, ya. Sistem. Dia punya apa? Sistem, Ustaz. Macam sistem, tuan-tuan, macam sistem. Walaupun taklah tepat, ya. Tapi dia ada sistem dia, dia ada kaedah dia, tuan-tuan, ya. Dia ada algoritma dia, tuan-tuan. Tu dia perkataan ni, tinggilah sikit, ya. Dia ada algoritma. Haji Syahri, kalau ustaz cakap algoritma, faham, ya? Faham, Ustaz. Dia orang sains dia faham, ya. Dia punya algoritma, dia punya orang kalau di pejabat kita panggil algo dia, tuan-tuan, ya. Once you know the algo, ya, you mastered the algo, you can solve any kind of problem. Kita boleh replicate benda tu. Dia panggil algoritma, tuan-tuan. Itu tinggilah bahasa tu, ya, tapi kita guna, ya. Kalau kita tahu algoritma dia, kita boleh buat lah, ya. Macam kita main dam kan, main catur, dia punya kaedah dia, tuan-tuan. Dia panggil rule of game dia, tuan-tuan. Tu dia, ya. Ustaz selalu sebut rule of game. Bila kita tahu dia punya rule of game, ya, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil aturan permainan dia. Kalau kita tahu aturan permainan, ya, Kak Nap, Kak Maritun, ya, Syarin, kalau kita tahu dia punya aturan main dia, so kita boleh main lah. Kalau kita tak tahu aturan permainan, kita tak tahu game dia, ya, rule of game, macam mana kita nak main? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh, ya. Nak main badminton ke, nak main apa, nak main bahasa ke, belajar ke, kita kena tahu dia punya aturan main dia, rule of game dia. Kalau kita tak tahu rule of game, memang kita lost, memang kalah, tuan-tuan. Yang kita buat tu tak dikira sebagai point, dia tak kira. Ya, tak boleh, ya. Kita tak boleh berada di kawasan lawan, ya, ketika bola tu berada di tempat kita, tak boleh. Ya, kita kena duduk di belakang bola, bukan di depan bola, tak boleh.
Kalau kita duduk di depan bola, kita dianggap offside. Itu rule of game dia, kita kena tahu, tuan-tuan, ya. Jadi benda ni mungkin macam tinggi sikit ni filosofi dia, tuan-tuan, ya. Tapi ustaz kena bagi tahu. Supaya Ustaz, tuan-tuan boleh faham. Ustaz ulang, ya, silakan. Kalau Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Salam. saya nak tanya Ustaz, sebab Ustaz Ya. cakap pasal game ni. Hmm. Saya ada terbaca lah kat Quran, surah Al-Ma'idah, tapi Quran Ya. tak ada kat saya sekarang ni. Kalau tak salah saya ayat 90 kot. Hmm. Dia ada cakap larangan-larangan ialah judi semua memang Arab tak apa boleh lah semua tu, kan. ya. Tapi kenapa anak panah tu Ustaz? Bukankah itu sunnah Nabi? Tu saya tak faham tu Ustaz. Anak panah. Main-main anak panah semua tu. Oh, anak panah tu mengundi nasib. Mengundi nasib. Sebab orang jahiliah, kalau dia nak buat sesuatu, dia akan undi nasib. Dia letak dalam satu Hmm. bekas, macam bekas ni, ada satu bekas. Dia letak 3 Hmm. anak panah dalam tu. So dia akan ni lah, macam dia mengundi nasib, macam dia gamble lah kat situ. Oh, judi. Judi, Oh. ya. Dia bukan judi yang tadi. Kalau judi itu maisir. Innamal khamru sesungguhnya arak, wal maisir judi, ya. Mhm. Judi itu pertaruhan lah, pertaruhan. Macam kalau kau menang kau dapat duit, kalau aku kalah aku akan bayar ke kau. Jadi Tapi azlam kalau tu, main anak panah biasa tu okey je lah kan. itu bukan ni kan, itu kalau kita dat apa semua tu tak ada isu, ya. Ini anak panah untuk mengundi nasib. Tu yang tak boleh tu. Oh. Betul ayat 90 tu betul. Okey lah, tu lah saya confuse sikit. Okey, tak apa. Okay, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, Haji Asy'ari tadi ada apa? Ustaz, kalau acuan boleh Ustaz? Acuan. Bahasa Melayu dia acuan lah. Dia ada acuan dia, ya. Jadi apa kita panggil, ya, kalau kita tahu acuan dia, tapi itulah acuan tu kan kita tengok ingat kuih pula kan. Ya. Tapi pattern tu macam tadilah, ya. Kalau macam ni tadi ni, macam ni kita panggil if'al. Kalau ihbaton, dia pattern dia if'al. Ya, macam itulah tuan-tuan, ya. Jadi kalau tabayunan, ya, tafa'ul, itu dia punya pattern dia. Pattern dia takkan lari. Tuan-tuan tak boleh baca tabayyan tak boleh. Dia mesti tabayun. Bentuk dia tu tak boleh berubah, ya. Mesti tabayun. Kalau dia punya verbal noun, mesti tabayun. Kalau dia tabayan, itu mesti apa ni, past tense dia. Ya tabayanu, dia punya present tense. Kalau tabayunan, tabayunin tu semua mesti verbal noun. Kalau tabayunan, dia verbal noun tapi dia absolute verbal noun. Dia tak boleh berubah, tuan-tuan. Bahasa Arab ni dia very consistent. Sebab tu kalau tuan-tuan faham dia punya pattern, tuan-tuan boleh buat. Tapi kalau kita tak dapat pattern tu, memang kita akan terkial-kial lagi lah. Dia boleh dapat tapi terkial-kial sikit. Ya, it will take some time, tuan-tuan. Ya. Okey, kita habiskan ayat ni, ya. Wasayuhbitu a'malahum, ya, dan ya yuhbitu, ya, yuhbitu, ya, dan Allah, ya, akan buat apa, tuan-tuan? Akan buat, ya, a'malahum, amal-amal mereka. Amal ni dalam bentuk plural, deeds, ya. Hum mereka sia-sia, ya. Jadi mereka buat banyak kebaikan. Mereka tolong orang miskin, mereka bagi makan orang susah, ya, mereka bagi minum orang datang Kaabah. Cuba tuan-tuan bayang, orang datang buat haji umrah tu, ya, tawaf, mereka yang bagi bantuan, mereka yang jaga keselamatan, mereka bagi tempat tinggal. Ya, mereka tak kenakan apa-apa charges, tuan-tuan, ya. Mereka ni orang baik, orang Mekah ni. Tapi sebab mereka tidak bersyahadah dengan tauhid, ya, jadi sia-sia. Ya, amal-amal mereka semua sia-sia, tuan-tuan. Semua worthless. Ya, semua tak worth it, tak ada manfaat, sayang. Ya, sebab tu Nabi ni sedih, tuan-tuan, ya. Sebab tu dalam surah Al-Kahfi pun kita baca kan. Sebab apa Nabi sedih? Kerana Nabi ajak mereka masuk Islam, mereka tak nak. Mereka ni orang baik, tuan-tuan. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal ni mereka buat banyak kebaikan. Tetapi sayang mereka tak mengiktiraf Nabi Muhammad, mereka tuduh Nabi bawa agama baru dan mereka kekal dengan jahiliah dan rugi mereka, tuan-tuan. Sebab tu Nabi sedih. Ya, Nabi sedih, ya. Sehingga kita kata apa dalam surah Al-Kahfi tu, kalau tuan-tuan boleh tengok, ya, kejap Ustaz tengok. Ya, ayat yang ke berapa tu, ya, ayat yang ke-6 ke berapa surah Al-Kahfi, kejap, ya. Surah yang ke-18, tuan-tuan, ya, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ya, ayat yang ke-5, ya. Bukan, ayat yang ke-6, tuan-tuan, ya. Muka surat 294. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Dia sambung pada ayat yang ke-5 tu lah.
Ya, jadi ayat yang ke-6 fala'allaka, ya, barangkali bakhi'un nafsaka, Nabi akan mencelakakan diri. Seolah-olah macam Nabi apa? Macam Nabi nak apa kita panggil? Nak hukum diri baginda, tuan-tuan. Ya, ala asariyam, kerana apa? Ya, disebabkan kesan mereka menolak in lam yu'minu. Ya, kerana lam yu'minu, mereka tidak beriman. Bihazal hadis, ya, dengan Al-Quran yang Nabi bawa, ya, asaf, sedih Nabi. Disebabkan Nabi sedih. Sedih itu sebab mereka ni orang baik. Mereka bagi minum orang haji, orang umrah, ya. Mereka sediakan tempat tinggal, mereka bagi minum air zam-zam. Mereka tak kenakan apa-apa charges, tuan-tuan. Ya, nak datang ke Mekah tu belanja sendirilah. Dah sampai di Mekah, mereka ditaja oleh orang Mekah. Orang Mekah ni baik. Ya, tetapi kerana tauhid mereka tak tauhid. Mereka salah faham. Itu yang sesat, tuan-tuan, sayanglah. Patutnya sikit je lagi, tuan-tuan, ya. Mereka ni orang baik, bukan mereka kedekut, mereka orang baik. Ya, tetapi kebaikan di situ tidak bermanfaat, ya. Sebab apa? Ya, sebab mereka tak beriman, sebab mereka tolak Nabi, mereka engkar, mereka halang manusia daripada jalan kebenaran, ya. Dan mereka sangka apa yang mereka buat tu betul. Salah, tuan-tuan. Ya, dalam perang Badar contoh kan, ya, Abu Jahal, ya. Abu Jahal doa supaya dia Allah bagi kemenangan kepada puak yang betul. Dia masih menyangka dia betul. Ya, dia on the right side, tuan-tuan, ya. Tapi dia salah dan mati dia. Mati habislah, tuan-tuan. Ya, dia jadi Firaun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesailah, tuan-tuan, tu untuk hari ni. Ya, walaupun ya kita kata tak banyaklah yang kita belajar, ya. Dia satu ayat je, ya, tapi panjang ayat ni. So kita selesailah, ya. Kalau ada soalan nanti akan datang, kita ulang sikit sebelum kita masuk ayat lain lah. Okey, ya, ada apa-apa silakan sebelum tamat, ya. Kak Masita ada apa-apa? Tak apa. Terima Online, kasih ya. Ustaz. Minggu Sama-sama. depan kita ada kuliah lagi kan Ustaz ya? InsyaAllah 15 ada. kan? Mm-mm. Okey, insyaAllah. Okay. Travel ke? Minggu depan tak travel lagi kan? Actually from 18 sampai 7 saya tak ada Ustaz. Oh, 18 sampai 7 of November, eh? Ya, tak apa, nanti saya tengoklah macam mana. Boleh, insyaAllah. Okey, terima kasih pada Puan Masyitah, pada Persatuan Wanita Islam Prihatin, tuan-tuan dan puan-puan yang masih sudi bersama kita, yang tak tengok, ya, sebab Ustaz banyak dapat pertanyaan orang yang tak ada malam ni, contohnya dia akan tanya soalan, ya, dia personal message ke Ustaz, ya. Sebab kalau kita tengok apa kita panggil, yang tengok video tu, tuan-tuan, ramai, tuan-tuan, 100 lebih, ada 200 pun ada, ya. Jadi maknanya di mana mereka? Mungkin mereka tak ada kesempatan malam ni, tapi mereka tengok apa ni rakaman yang Haji Nazri buat. Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Banyak orang dapat manfaat sebenarnya, ya. Ustaz biasa pergi kuliah di mana-mana, ada yang datang, dia kata, Ustaz, saya ikut Ustaz punya kelas Quran Arabic. Ustaz kata, nama siapa tak nampak pun. Dia kata, saya tak ikut live, ya. Saya tengok dia punya rakaman. Alhamdulillah, Ustaz kata. Ya. Alhamdulillah. Betul. Terima kasih banyak pada Persatuan Wanita Islam Prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, sama. Terima kasih.